अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कहा है और फ़ोन भी किए कि आप प्लीज़ डेली व्लॉग्स डाला करें, हमें आपके व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है। तो इंशाल्लाह आप डेली व्लॉग्स डालेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करने की हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके कहा, कमेंट करके कहा, तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा। ये हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। हमें दिल तो नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि हमें इस्लामाबाद पसंद आया और टाइम कम था। सिर्फ इस वजह से हम ज़्यादा नहीं रहे। इस तरह से हमने इस्लामाबाद पहले एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि जब भी आते थे इतनी सर्दियाँ होती थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे माइनस चला जाता है। और ये हम एयरपोर्ट के अंदर चले गए थे। मोहम्मद ने तो वहाँ पे जाके वावेला मचा दिया था, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। उससे ज़्यादा उसकी आप ही ने मचा दिया था। तो ये लोग जो है वो पूरे एयरपोर्ट पे खाने की चीज़ें ढूंढते फिर रहे थे। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में पहले कभी इन लोगों ने कुछ नहीं देखा। बहरहाल यहाँ बहुत एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे बहुत हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की यहाँ पे एयरपोर्ट पे कमी नहीं है। बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी बाहर मुल्क के एयरपोर्ट पे हम लोग आ गए हैं। अच्छा, लोगों ने मुझे कमेंट में कहा है कि ज़िंदगी गुजारने का कोई आप फार्मूला बताएं कि हम किस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मुझे बेटा ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, बस मैं ये जानती हूँ कि बड़ी हिम्मत के साथ इंसान को जीना चाहिए, और जो भी मसले मसाइल सामने आए उन्हें बड़ी हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। जो डिज़र्व करता है उसे वो देना चाहिए। माँ बाप इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, एहतराम डिज़र्व करते हैं, तो वो उनको देना चाहिए। शौहर वैल्यू डिज़र्व करता है और अहमियत डिज़र्व करता है, उसे देना चाहिए। बीवी भी इसी तरह से इज़्ज़त और वैल्यू की हक़दार होती है। तो हमें जिनका जो हक़ है वो उन्हें दे देना चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मियाँ बीवी का बराबरी का रिश्ता है, तो ऐसा क्यों होता है। मतलब ख़वातीन जो मुझे मिलती हैं या मुझे कभी कॉल करती हैं, तो वो ये कहती हैं, जैसे डिस्कस होता है तो कहती हैं कि मियाँ बीवी का बराबरी का रिश्ता है, तो हमें क्यों बराबरी का हक़ नहीं मिलता। बेटा, मियाँ बीवी का बराबरी का रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने शौहर को बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। वो दूसरी बात है कि मियाँ बीवी जो है वो आपस में दोस्तों की तरह रहें, लड़ते भिड़ते रहें, मजाक हंसी मजाक करते रहें, और ऐसा ज़ाहिर ना हो कि जो है वो या तो शौहर बड़ा है या मियाँ 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 बड़ा है या बीवी बड़ी है। इसमें ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है, लड़ते भिड़ते कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ बीवी ये समझती है कि ये मेरा हक़ है और मुझे बराबरी का रिश्ता मिलना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया है कि मर्द को औरत से अफजल रखा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, हमारा तो नहीं है। जो अक्सर हम टीवी पे देखते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी और ये तेरी मर्ज़ी और ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1,24,000 में एक कम पैगंबर आए, उनमें एक भी खातून नहीं थी, एक भी जो थी वो औरत नहीं थी। तो वो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो औरत और मर्द को बराबर रखा होगा। मर्द के ज़िम्मे तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने डाल दी। बेचारा बहुत ही कोई मज़लूम मखलूक अल्लाह ताला ने बनाया है। सारा दिन बाहर मेहनतें करता है, फिर घर आके बीवी की भी सुनता है, बच्चों को भी देखता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो डिज़र्व करता है मर्द के उसका मुकाम दिया जाए, ठीक है ना। और जो ख़वातीन ये समझती हैं वो तो समझें कि इंशाअल्लाह ताला वो मुकाम रखती हैं अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ऊंचा। और बहुत सारे मर्द भी जो हैं वो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि घर में सुकून रहे। जहाँ मैं अपनी छोटी बहन के घर में जब रहती थी, तो मैंने एक ही चीज़ देखी थी कि उनके हस्बैंड जो हैं वो अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है, ना रुपए पैसे की, ना किसी। जो वो कमाते हैं वो उनके बच्चों के, उनकी बीवी के लिए है। लेकिन उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि घर में सुकून, कि मैं जब घर में आऊँ तो मुझे सुकून मिले, मुझे हंसती हुई बीवी मिले, मुझे हंसते हुए बच्चे मिलें, सब बच्चे मेरे पास आके बैठें। बस ये डिमांड थी उनकी, और ये डिमांड कोई ज़्यादा तो नहीं थी। ये तो हर शौहर की डिमांड होती है कि वो जब घर में आए तो उसे हंसती हुई बीवी मिले, बच्चे मिलें, ठीक है ना।
دکھ سکھ ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور سب جھیل بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو بہت اچھے سے ہم کو جینا چاہیے، بہت خوشی سے جینا چاہیے۔ مسئلے مسائل ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو میرا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ ہم بھی اپنے میاں کے ساتھ بہت لڑتے ہیں، میں اپنے میاں کے ساتھ بہت لڑتی ہوں، وہ بیچارے نہیں لڑتے، لیکن جو ان کا مقام ہے وہ مجھے دینا پڑتا ہے، اور مجھے ہر کسی کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ یقین مانیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی جب بھی باہر کھانا کھایا ہے اپنے میاں کے ساتھ، میں نے ان کو تھینک یو بولا ہے، جبکہ میں کوئی بات بنتی نہیں ہے تھینک یو، میں ان کی بیوی ہوں، میرے شوہر ہیں، ان کا فرض ہے ہم لوگوں کو گھمانا پھرانا کھلانا پلانا، لیکن نہیں، میں ان کو بولتی ہوں کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں باہر کھانا کھلایا، یہ ہمیشہ بولتی ہوں، اور وہ ہمیشہ مجھ سے بولتے ہیں کیوں بول رہی ہو ایسے، لیکن میں لازم کہتی ہوں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ آج اگر ہم اچھا کھا پی رہے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہاری وجہ سے ہیں۔ بہرحال یہ تو باتیں ہو گئیں جو مجھ سے پوچھی گئیں اور میں نے بتائیں۔ ہم لوگ یہ کراچی کی طرف جا رہے تھے، بہت اچھا کھانا تھا، ایئر سیال سے ہم لوگ گئے تھے، بہت زبردست کھانا بھی بہت زبردست تھا، ان کی سروس بھی بہت زبردست تھی، بہت مطلب اچھا لگا۔ لیکن آج کل کے جہازوں میں ایک چیز ہے کہ بیٹھنے کی جو اسپیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے کم رکھ دی ہے، شاید اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو سیٹس زیادہ ہو جائیں۔ بہرحال ہم لوگ یہاں سے نکلے تو موسم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بارش ہو جائے گی، لیکن بارش شام کو ہوئی اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی جب ہم واپس آئے، لیکن پھر اس قدر شدید گرمی پڑی کہ آپ کی سوچ ہے۔ جب ہم لوگ کراچی واپس آئے تو بچے سارے گھومنے چلے گئے تھے، فلم دیکھنے، جھولوں پہ، اس پہ اس پہ، اور خوب کہ ہر کسی سے لڑائیاں بھی کی انہوں نے، اور خیر سے واپس آ گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اگر پیسہ ہو انسان کے پاس تو وہ پاکستان میں ہی رہے اور یہیں پہ اپنے رشتہ داروں کے پاس اور آس پاس میں ہی خوشیاں ہیں۔ وہاں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں ایک جگہ پہ، کہیں نہ آنا نہ جانا، بہت نکل گئے تو ہوٹلنگ کر لی، ریسٹورنٹ چلے گئے، مال چلے گئے، لیکن وہ زندگی جو پاکستان میں ہے وہ باہر کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر کسی کے اپنے ملک میں جو زندگی ہے وہ باہر کہیں نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں ان کے دکھ، ان کے سکھ، ان سے باتیں کرنا، شیئر کرنا، آنا جانا ان کے گھر میں، یہی زندگی ہے۔ اور ہم لوگ تو صرف اپنا یہ ہے کہ بہتر زندگی کی تلاش میں جاتے ہیں کہ اچھا پیسہ کما لیں یا آگے کا ہم لوگ سوچ لیں، اپنا فیوچر بنا لیں۔ بہرحال یہ بھی چیز ضروری ہے، اور یہ بھی اپنے رشتہ دار بھی ضروری ہیں۔ اور ہم لوگ جب ایک جگہ سے کراچی میں یا اسلام آباد میں کھانا کھا کے آتے تھے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ اب کل کہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ واپس آ کے یہ سوچیں کہ اچھا اب سوچیں گے کہ اب کہاں جانا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسے فٹافٹ ہم نے اپنے پلانس بنائے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے اور ہم کہیں جا نہ سکیں، اسپیشلی میری بیٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کبھی پاکستان آنا ہو تو گھر میں مت بیٹھیں، نکلیں، گھومیں پھریں، عیش کریں، بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں دیکھنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اچھا جی، اب مجھے دیں اجازت، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔